مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تاریخی چار مینار کے دامن میں موجود بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا کی۔ امت شاہ بی جے پی کی ریاستی سطح کے اجلاس میں شرکت کے لیے حیدرآباد پہنچے۔ کچھ ماہ میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے وہ بی جے پی تلنگانہ یونٹ کے قائدین اور کیڈر کے لیے ایک لاہے عمل تیار کر رہے ہیں۔ جمعرات کو انہوں نے مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جے پی صدر جی کشن ریڈی کے ہمراہ چار مینار کے بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا کی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے بعد امت شاہ کا تلنگانہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے میں عوامی حکمرانی پروگرام کا آغاز کیا۔ کانگریس حکومت کی طرف سے نافذ کی جانے والی 6 ضمانتوں کے لیے درخواستیں وصول کرنے کے لیے عوامی حکمرانی پروگرام جمعرات کو ریاست بھر میں شروع ہوا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے کے عبداللہ پور میٹ میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت 6 وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کی پابند ہے۔ ریاست بھر میں گرام سبھا کے ذریعے شفاف طریقے سے اہل استفادہ کنندگان کی شناخت کے لیے درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں۔ اس پروگرام میں ایم ایل اے مال ریڈی رنگا ریڈی، ضلع کلکٹر، بلدیاتی اداروں کے اراکین و دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ మిత్రులారా, నేను మీ అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇది మన ప్రభుత్వం, ఇది ప్రజల ప్రభుత్వం, దొరల ప్రభుత్వం కానే కాదు. ప్రజల కోసం, ప్రజల చేత, ప్రజల యొక్క ప్రభుత్వం ఇది. ఇల్లు లేనటువంటి పేదవాళ్ళు, పెన్షన్ రానటువంటి పేదవాళ్ళు, గృహజ్యోతి పథకం కింద రావాల్సిన కరెంటు సంబంధించిన కార్యక్రమం, అట్లాగే మహిళలందరికీ మహాలక్ష్మి కార్యక్రమం, రైతు భరోసా కార్యక్రమం, అనేక కార్యక్రమాలు ప్రజలకి సంబంధించిన, పేద వర్గాలకు సంబంధించిన, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ పథకాలు ప్రజలకు అందించడం కోసం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంకిత భావంతో ఈ ఇంధన రాజ్యం మీ దగ్గర అప్లికేషన్లు తీసుకొని వాటి అమలు చేయటం కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जियागोड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए कायम किए गए काउंटर्स का मुआयना किया। तेलंगाना भर में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का आगाज हुआ है, जो कि 6 जनवरी तक जारी रहेगा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने जियागोड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए तेलंगाना हुकूमत की 6 स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के अमल का जायजा लिया। साबिक कॉरपोरेटर समद वारसी और मजलिस के दीगर रहनुमाओं को फॉर्म पूर करने के लिए मुकामी लोगों की मदद और रहनुमाई करते देखा गया। अरे एंट्री किधर से पूछो। मोबाइल भारतीय जनता पार्टी के साबिक रुकन असम्बली इटेला राजेंद्र ने उनके कांग्रेस पार्टी में शमूलियत से मुताल्लिक़ गश्त कर रही खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में गजवेल हल्के से साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के मुकाबला इंतखाबात लड़ने वाले इटेला राजेंद्र को शिकस्त का सामना रहा है। इटेला राजेंद्र को शिकस्त मिलने के बाद ये कहा जा रहा था कि वो किसी और हल्के से अगर इंतखाबात लड़ते तो वो जीत जाते। अब उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरें गश्त कर रही है, जिस पर इटेला राजेंद्र ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। साबिक MLA का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या फिर कुछ अंदरूनी लोग चाहते हैं कि वो बीजेपी छोड़ दें। इटेला राजेंद्र ने बताया कि वो
بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ہی کام کریں گے اور ملکاج گری پارلیمانی حلقے سے لوک سبھا انتخابات لڑیں گے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما محمد فیروز خان نے لوگوں سے کانگریس حکومت کی اسکیمات سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ محمد فیروز خان نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے عوام سے جو وعدے کیے وہ پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ وہ حکومت کی اسکیمات سے فائدہ اٹھائیں اور عوامی حکمرانی پروگرام کے تحت 28 دسمبر سے 6 جنوری تک درخواستیں داخل کریں۔ کانگریس کارکنان ہر ڈویژن میں عوام کی مدد کے لیے دستیاب رہیں گے۔ فیروز خان نے کہا کہ استفادہ کنندگان کو کسی بھی پارٹی کے رہنماؤں، چاہے وہ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو یا پھر کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، انہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان سے رقمی مطالبہ کرتا ہے تو وہ اس شخص کی تصویر اور وائس ریکارڈنگ کرتے ہوئے فیروز خان تک پہنچائے، وہ رقم مانگنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے۔ یہ 6 اسکیمز کا وعدہ کانگریس پارٹی نے کیا تھا اور اب عمل کا وقت آ چکا ہے، تو ہم ہماری پوری عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا لابھ اٹھائیے، اس کا فائدہ اٹھائیے، اپلیکیشنز بھریے، گورنمنٹ کے طرف سے جو بھی آنا ہے آپ کے گھر تک آئیں گا۔ ساتھ ہی ہمارا کاریہ کرتا جو آپ کا گلی کا ہمارا کاریہ کرتا ہے آپ کے گھروں تک آئیں گا، آن لائن رہو یا آف لائن رہو، آپ کس طریقے سے اپلیکیشن لکھ کر سبمٹ کرنا، اس میں آپ کا مدد کریں گا۔ اور رہی بات، ہم کلیئر کٹ انسٹرکشنز دے دیے ایم آر او اور آر ڈی او کو کہ آپ کے انکم سرٹیفکیٹ امیڈیٹلی آپ کو دے دینا اور بیچ میں کوئی دلال نہیں رہنا، کوئی بروکر نہیں رہنا۔ اور آپ کو میں کھل کے بتا دینا چاہ رہا ہوں، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہو یا سامنے والی پارٹی کا، کسی کو بھی آپ 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر سے کوئی پیسہ پوچھ رہا، آپ امیڈیٹلی اس کی فوٹو لے لئیے، وائس ریکارڈ کر دئیے اور فیروز خان کے پاس بھیجا دئیے۔ میں امیڈیٹلی کیس بک کرا کے ان لوگوں کو جیلوں کو بھیجاؤں گا۔ کانگریس پارٹی بنگارو تلنگانہ، جو مکھیہ منتری کے سی آر بولا تھا کہ سونے کا تلنگانہ بناتا ہوں، اور نہیں بنا پایا۔ اب کانگریس کا خواب ہے کہ جو سونے کا تلنگانہ ہم بنائیں گے، اور اس میں ہر گھر تک ہمارے 6 گارنٹی جائیں گے۔ تو یہ اپلیکیشنز آپ لوگ اپلائی کریے، اس میں ہمارے آفیسرز اور ہمارے کاریہ کرتا آپ کی مدد کریں گے۔ جے ہند، اللہ حافظ، شکریہ، دھنیہ واد، جے کانگریس، جے ریونت ریڈی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے شب برات کے پیش نظر یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے دبیر پورہ ڈویژن میں مختلف قبرستانوں کا معائنہ کیا۔ شب برات کے پیش نظر قبرستانوں کی صاف صفائی کے اقدامات کے خصوص میں امجد اللہ خان خالد نے دبیر پورہ ڈویژن کے مختلف قبرستانوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ بلدیہ کی جانب سے ہر سال قبرستانوں کی ٹھیک سے صفائی نہیں کی جا رہی ہے اور جن ایجنسیز کو یہ کام سونپے جاتے ہیں وہ کام مکمل کیے بغیر ہی رقم موصول کر رہی ہے۔ ایم بی ٹی رہنما نے محکمہ بلدیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قبرستانوں کی صفائی کا کام قبل از وقت شروع کر دے تاکہ مناسب صفائی ہو سکے۔ انہوں نے تمام مساجد اور قبرستانوں کی کمیٹیوں کے ذمہ داران سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اپنے قبرستانوں کا معائنہ کریں، شب برات سے پہلے ان کی صفائی کے لیے متعلقہ قبرستان کی ویڈیو یا تصاویر کے ساتھ ان سے رابطہ کریں۔ تلنگانہ حکومت کی فلاحی اسکیمات کے لیے درخواستیں داخل کرنے کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ عوام کی درخواستیں داخل کرنے کے لیے جلد بازی اور کئی امور سے ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر بروکرز مفت درخواست فارم 50 تا 100 روپیوں میں فروخت کر رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے محکمہ بلدیہ کے تعاون سے جی ایچ ایم سی کے تحت 600 کاؤنٹرز قائم کیے ہیں تاکہ عوام سے درخواست فارم حاصل کیے جا سکیں۔ ایک وارڈ میں 4 ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور کاؤنٹرز بھی لگائے گئے ہیں۔ کاؤنٹرز پر درخواست فارم دستیاب کروائے جا رہے ہیں، لیکن کئی علاقوں میں بروکرز کے پھر ایک بار سرگرم ہوتے ہوئے درخواست فارمز جو کہ مفت میں دیے جا رہے ہیں، ان فارمز کو 50 تا 100 روپیوں میں فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔
اور کئی مقامات سے ویڈیوز بھی موصول ہو رہے ہیں۔ غریب لوگ جو درخواست فارم سے محروم ہو جانے یا پھر درخواست فارم کے ختم ہو جانے کے ڈر سے رقم خرچ کر کے ان فارمز کو خرید رہے ہیں۔ بروکرز کے ساتھ ساتھ زیروکس سینٹر مالکان بھی حرکت میں آتے ہوئے بڑے پیمانے پر فارمز کو فروخت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں اب ہم پیسے دے کے لیں گے، پیسے دے کے چلے گئے اب شہر حیدرآباد پولیس کمشنر کے سرینواس ریڈی نے شادان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں سے نو ٹو ڈرگ مہم کا آغاز کیا۔ شادان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا سالانہ ثقافتی، ادبی، سماجی اور فوڈ فیسٹیول پروگرام جاری ہے۔ جمعرات کو حیدرآباد سی پی کے سرینواس ریڈی نے شادان کالج سے نو ٹو ڈرگ مہم شروع کی۔ اس موقع پر پیران چیرو سے ٹی ایس پی اے جنکشن تک ایک 2 کلومیٹر طویل ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تقریباً 2000 میڈیکل طلباء، ڈاکٹرز اور اساتذہ نے حصہ لیا۔ کے سرینواس ریڈی کمشنر آف حیدرآباد پولیس نے میڈیکل طلباء، ڈاکٹرز اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کو نہ کہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ڈویژن کارپوریٹر ایم سوامی یادو نے عوامی حکمرانی پروگرام کے تحت درخواستوں کی وصولی کے لیے قائم کیے گئے مراکز کا دورہ کیا۔ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی دعوت پر کاروان ڈویژن کارپوریٹر ایم سوامی یادو نے پرجا پالنا پروگرام کے تحت درخواستوں کی وصولی کے لیے اپنے ڈویژن میں قائم کیے گئے مراکز کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ درخواستیں داخل کرنے کے پہلے روز عوام میں افراتفری دیکھی جا رہی ہے اور وہ جلد از جلد درخواست فارم داخل کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں ایم سوامی یادو نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد بازی نہ کریں۔ یہ پروگرام 6 جنوری تک جاری رہے گا اور AIMIM کی خصوصی ٹیمیں عوام کی رہنمائی کریں گی۔ ضلع بھدرادری کوتاگوڑم میں ایک خاتون کنڈکٹر کو بس میں سوار ہونے سے روکنے اور اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے، بد کلامی کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی شروع کردہ مہالکشمی اسکیم ان دنوں موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے۔ خواتین کے لیے یہ اسکیم فائدہ بخش ثابت ہو رہی ہے، لیکن بس ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈرائیور یا پھر کنڈکٹر کی جانب سے بس کے دروازے کے قریب کھڑی خواتین کو بس کے اندر جانے کا کہنے پر خواتین برہم ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین واقعہ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں پیش آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کنڈکٹر نے خواتین کو جب بس کے اندر آنے کا کہا تو وہ برہم ہو گئی اور بحث و تکرار کرنے لگی۔ خاتون کنڈکٹر خواتین کے رویے پر جذباتی ہو کر بس سے نیچے اتر گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کو حادثات سے بچانے اور ان کی بھلائی کے لیے انہیں بس کے دروازے میں کھڑے ہو کر سفر کرنے سے روک رہی ہے، لیکن خواتین مسافرین ان پر ہی برہم ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے وعدے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کے اعلان کردہ جاب کیلنڈر کے مطابق 1 سال کے اندر یعنی 9 دسمبر 2024 تک تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے تقررات کروائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیش رو BRS حکومت کی اسکیم ریتو بندھو کی بجائے ریتو بھروسہ اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اسمبلی میں اس سلسلے میں تبادلہ خیال کے بعد نئی اسکیم پر عمل آوری کی جائے گی۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں 6 ضمانتوں کے رسمی آغاز کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جاب کیلنڈر کے اعلان میں تاخیر کی وجہ سے پبلک سروس کمیشن کے موجودہ ارکان کے استعفوں کی منظوری میں تاخیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر نشین کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنہوں نے گورنر کو استعفیٰ پیش کر دیا ہے، یہ استعفیٰ گورنر کے پاس زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وعدوں پر عمل آوری کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہیں وقت دیا جائے۔ ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ بیشرو BRS حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے عوام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو عوامی مسائل سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور صرف انہیں اقتدار ہی پیارا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی انتخابات سے پہلے کسی کو اطلاع دیے بغیر چندر شیکھر راؤ نے 22 ٹوئیٹا لینڈ کروزر گاڑیاں خریدی تھی اور انہیں امید تھی کہ BRS حکومت دوبارہ برسر اقتدار آئے گی اور ان گاڑیوں کا استعمال وہ کر پائیں گے، لیکن عوام نے ان کی خواہش پوری ہونے نہیں دی۔ అసెంబ్లీలో కూడా హరీష్ కేటీఆర్ దంచుడు గట్లున్నది. ఆడ విషయం లేదు.
ఎగిరెగిరి దంచినా ఎగరకుంట దంచినా ఆడున్నదంతా గంతే. మేము ఉన్న వాస్తవాలు అక్కడ బయట పెట్టినాం. మా ఆర్థిక మంత్రి గారు, మా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు వాస్తవాలను అక్కడ టేబుల్ చేసి మీరు ఏమేం చెప్తారో చెప్పండి అని చెప్పి రోజంతా సమయం ఇచ్చినాం. అక్కడ చెప్పాల్సింది చెప్పకుండా ఇంటికాడికి పోయి మళ్ళేదో కొత్త దుకాణం తెరిచాను. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆస్తి ప్రజల యొక్క రక్త మాంసాలను పీల్చి పిప్పి చేసి సంపాదించుకున్న సంపద ఈరోజు వాళ్ళు తింటున్నారంటే అది రక్తపు కూడు, అది శ్వేతపత్రం కాదు. మా వాళ్ళు ఏం చెప్పిండ్రు, నిజంగా ఉపయోగపడే వాటి అన్నిటినీ కూలగొట్టి మళ్ళీ నిర్మించిండ్రని అన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సచివాలయమే తీసుకో. గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడ్డ సచివాలయం 2012లో ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ కట్టిన భవనాలు అన్నీ ఉండే, 12 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ ఉండే ఆ రోజు. ఆ రాష్ట్రం తల్లిపోయినాక మొత్తం మనకు ఉపయోగంలో ఉండి ఇంకా అవసరమైతే ఇంకా కొన్ని హాస్పిటల్స్కో కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా ఎక్కడెక్కడ కిరాయికునో వాటి అన్నిటిని ఇక్కడ తరలించి పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉండే. ఒకవేళ ఇది మీకు అచ్చిరాలే, దీన్ని ఏ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిగానో మార్చి కొత్త ఖాళీ జగాలో ఈ సచివాలయాన్ని కట్టినుంటే ఇది ఉపయోగపడుతుండే, అది ఉపయోగపడుతుండే. ఇక్కడ అన్ని రకాల వసతులతో ఉన్న భవనాలను కూలగొట్టి కొత్తటి కట్టి ఆస్తి సృష్టించినమంటారు. అక్కడ కూడా ఉన్న భవనాలన్నీ కూలగొట్టి కట్టిండ్రు. ఎక్కడైనా ఉన్నదాన్ని కూలగొట్టి కొత్తది కడుతుందంటే ఉద్దేశం ఏందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతెందుకు నేను కొత్త బండ్లు కొనను, ఖర్చు పెట్టానని చెప్పిన. మీకు తెలవాల్సింది ఏంటంటే 22 ల్యాండ్ క్రూజర్లు కొని కొత్తవి దాచిపెట్టారు. నేను సీఎం అయినాక 10 రోజుల వరకు నాకే తెలియదు. నేను పాత బండ్లు ఏదో అడ్జస్ట్ చేసి అన్ని రిపేర్లు చేయండి, చూసి ఇచ్చేయండి అని నేను చెప్తుంటే చిన్న ఒక అధికారి వచ్చి షోలో చెప్తున్నాడు, సార్ పోయినసారే 22 ల్యాండ్ క్రూజర్లు కొన్నాడు, అన్ని విజయవాడలో దాచిపెట్టినాం సార్, కొత్త ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం చేయగానే అన్ని తెద్దాం అనుకున్నాం. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जहानुमा के अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के मरकज़ का आज दौरा किया। उन्होंने दरख्वास्तों की वसूली के काम का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। सदर मजलिस ने इस स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में अहदेदारों से बातचीत की और आवाम से राय भी हासिल की। अवामी हुक्मरानी के प्रोग्राम के आगाज़ के मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अवाम में फार्म्स तकसीम किए। उन्होंने मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी और जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने कांग्रेस की 6 ज़मानतों के सिलसिले में अवाम से बातचीत भी की और अहदेदारों को इन स्कीमात पर कामयाबी के साथ अमल करने की हिदायत दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि हाल ही में हज़फ शुदा पोस्ट में आसाम के वज़ीर आला ने समाज के बारे में अपने विज़न की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी, गाय पालना और तिजारत वैश्या तबके के फितरी फ़राइज़ हैं और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की खिदमत करना शूदरों का फितरी फ़र्ज़ है। दस्तूरी ओहदे पर फायज़ रहते हुए वज़ीर आला का हलफ हर शहरी के साथ एक साथ सलूक करने का है। इसकी अक्कासी के बरखिलाफ़ ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आसाम में कई बरसों से मसाइल का सामना है। रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने अवाम पर जोर दिया है कि वो बरखी बिल्स अदा न करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने से पहले कांग्रेस ने 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी फराहम करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस वादे पर फौरी अमलावरी करे। वाज़ेह है कि बीआरएस ने अपने दौर इख्तिदार में कई मरतबा बरखी चार्जस में इजाफा किया था और अब कविता आवाम से ये कह रही हैं कि वो बरखी बिल्स अदा ना करें। జనవరి 1వ తారీఖు నుండి మా నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈ కొత్త ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది 200 యూనిట్ల లోపు కరెంటు బిల్లు వస్తే కరెంటు బిల్లు కట్టే అవసరం లేదన్నది. నిన్ననే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మరి పెద్దలు వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు కూడా అట్లానే ఇంకెవరో చెప్పినట్టున్నారు బిల్లు కట్టే అవసరం లేదని. మరి జనవరి 1వ తారీఖు తర్వాత
కరెంటు బిల్లు కట్టకుండా 200 యూనిట్లు వచ్చేటటువంటి మన సోదరులందరూ కూడా కరెంటు బిల్లు కట్టకుండా ఉండండి. ఎందుకంటే అవకాశం ఇస్తామని ప్రభుత్వం చెప్తుంది. ప్రభుత్వం తరఫున కరెంటు బిల్లు కట్టే అవసరం లేదని చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి కట్టకుండా ఉండండి. ఎందుకంటే మళ్ళా అప్లికేషన్లు మళ్ళా అంటే లేట్ అవుతుంది. కాబట్టి వారు ఇచ్చినటువంటి పథకమే, వారి పార్టీ నుండి వచ్చినటువంటి స్టేట్మెంటే కాబట్టి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా నిజామాబాద్ ప్రజలందరినీ కూడా నేను కోరుతూ साबिक़ वज़ीर सेहत हरीश राव ने सड़क के किनारे टिफ़िन सेंटर पर इडली खाई। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के करीब इडली खाई और इडली के जायके की सताइश की। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। हल्का असम्बली याकूतपुरा में अवामी हुक्मरानी के प्रोग्राम के तहत फॉर्म्स की वसूली का आगाज़ हुआ। मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने कुतुबशाही मस्जिद के करीब मजलिस के हेल्प डेस्क में अवाम की फॉर्म्स के सिलसिले में रहनुमाई की। जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम का आगाज़ हुआ है प्रजा पालना, उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना हेल्प डेस्क डाली है। हेल्प डेस्क इसलिए डाली है कि जितने भी अवाम हैं उनको फॉर्म भरने में अगर दिक्कत आती तो हम लोग हमारा जानिब से उन लोग के फॉर्म भरा कर दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी सहूलत हो, उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर कम हो। आज अल्लाह के फजल व करम से आप देख रहे हैं हल्का याकूतपुरे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टोटल 30 हेल्प डेस्क पड़े हुए हैं जिसमें हम लोग हर एक को सर्विस दे रहे हैं। मगर इत्तेफाक से ये है कि गवर्नमेंट के जानिब से फॉर्म्स की कमी की तरफ से पब्लिक में बड़ी नाराज़गी हो रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं और मैंने अभी जोनल कमिश्नर चार मीनार और नोडल ऑफिसर जनाब वकील साहब से भी बात किया। उन लोग अभी अर्जेंट फॉर्म भिजाना चाह रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये फॉर्मों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि 6 जनवरी तक ये स्कीम है, आप लोग जल्दबाजी मत करिए, इंशाअल्लाह ताला आराम से अपने फॉर्म्स भर के डालिए। इंशाअल्लाह अज़ीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत के ख़ास निगरानी के अंदर हम ये सर्विस देने के लिए पूरी तौर पे तैयार हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा HD क्लियरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।